ओम तत्सत् ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्याय ज्ञानयोग श्लोक 11 श्रीभगवानुवाच ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। অর্থাৎ হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। মানবগণ সকল প্রকারে আমার পথে অনুসরণ করে, অর্থাৎ সকলেই যে পথে অনুসরণ করুক না কেন সকল পথে আমাকেই পৌঁছতে পারে।